Assalamualaikum Kiai, ini saya Hendro suaminya Bu Vivi. Masya Allah, Alhamdulillah. Kangen saya suaranya Mas Hendro. Gimana, sudah sehat? Alhamdulillah setelah mendengarkan ini semua dan saya praktekkan semua, alhamdulillah banyak tambah menjadi lebih baik lagi. Yang kemarin saya sama sekali tidak bisa melihat ya, maksudnya itu terganggu sekali penglihatan saya. Setelah healing ini saya merasa punya percaya diri yang tinggi walaupun di perjalanan juga mual-mual, badan jadi nggak enak, semuanya bertentangan. Pokoknya kepingin buka mata tapi saya tetap bertahan karena saya pengen sembuh seperti sedia kala. Ini sekarang sudah bisa melihat bertahap sedikit-sedikit, sudah bisa tahu, sudah bisa paham, sama daya ingat saya yang kemarin sempat hilang, itu sudah berangsur-angsur bisa kembali lagi Kiai. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali Pak Hendro. Ya, yakin, optimis, bisa sehat, pulih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Sahabat setrika semua dimanapun Anda berada, yang bersama-sama meluangkan waktunya di grup sehat dan sukses bersama Satrika dan ikut aktif di voice group Hipnoruqyah for Healing. Malam hari ini kita sudah sampai pada sesi kita yang ke-19. Semoga sesi kita yang ke-19 ini benar-benar membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang susah segera diganti dengan kebahagiaan, yang belum punya keturunan juga semoga segera dikaruniai keturunan, yang belum punya pasangan hidup, yang belum menikah, semoga juga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pada sesi kita yang ke-19 malam hari ini, perlu saya sampaikan beberapa hal, mengulang apa yang sudah biasa saya sampaikan berkaitan dengan sesi Hipnoruqyah for Healing kita. Berkaitan dengan sesi Hipnoruqyah for Healing kita, agar setiap peserta mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ikhtiar kita bersama-sama berdoa tiap malamnya hingga kita agendakan nanti sampai malam ke-21. Jadi perlu diketahui teman sahabat setrika semua dimanapun Anda berada dan semua yang ikut sesi Hipnoruqyah for Healing ini, bahwa dalam setiap sesi Hipnoruqyah for Healing yang kita adakan, akumulasi energi yang terkumpul saat kita baca wirid, saat kita baca doa-doa, saat kita niat mengalirkan energi, kita kumpulkan menjadi sebuah momen energi. Momen energi ini kita beri nama momen energi Hipnoruqyah. Tentu saja tujuannya yang utama adalah untuk healing. Healing fisik, berarti healing atau penyembuhan penyakit fisik. Healing mental juga, berarti untuk penyembuhan kasus-kasus mental, emosional, juga kasus-kasus spiritual. Kasus-kasus mental yang sekarang ini masih mewabah ya, antara lain kecemasan berlebihan, was-was, khawatir, dan lain-lain. Spiritual itu ya merasa jauh dari Tuhan,
merasa doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga tanda spiritualitasnya itu sakit. Dan yang tidak kalah pentingnya juga dalam rangka untuk healing sosial dan finansial. Healing sosial artinya agar semua peserta bisa bersosialisasi dengan baik dimanapun mereka berada. Healing finansial artinya yang punya usaha, yang punya toko, yang punya tempat-tempat yang digunakan untuk usaha, ini juga bisa mendapatkan manfaat daripada momen energi yang kita buat. Pada kata ya sebetulnya momen energi yang kita buat ini bisa digunakan untuk banyak hal. Nantinya kalau sudah 21 hari, semua momen-momen ini akan saya program ulang, akan saya upgrade, supaya teman-teman bisa lebih enak lagi menggunakannya. Seperti halnya kita belajar Getumo, kita belajar Kundalini, kita belajar Reiki, kita juga belajar Quantum Bioenergy. Atau yang kemarin ya di awal-awal itu kita mempraktekkan yang namanya oksigen Reiki dan lain-lain. Semua itu kebanyakan adalah bagian dari momen energi yang terbentuk secara alami ataupun dibentuk secara alami. Nah, kita ini sekarang sedang sengaja membentuknya, walaupun tetap secara alami. Kenapa kok sengaja dibentuk tetap secara alami? Karena kekuatan dari hipnoruqyah momen energi ini juga tidak lepas dari keselarasan praktisi atau penggunaannya dengan alam. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya menggunakan momen energi hipnoruqyah for healing ini, kemudian lantas merasa aman, merasa nyaman, kemudian tidak selaras dengan alam. Tidak selaras dengan alam itu ya secara personal ya sering berbuat kerusakan di bumi, merusak tanaman, menyakiti hewan-hewan. Ini juga bagian dari merusak keselarasan dengan alam. Berbuat onar, menyakiti teman, saudara, ini juga merusak keselarasan dengan alam. Dan lagi keharmonisan dengan sama manusia. Nah, energi hipnoruqyah for healing yang nanti kita bentuk tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Harapan saya, dengan saya buatkan momen energi ini, nanti pada prakteknya teman-teman yang sekarang sedang mendalami hipno maupun yang sekarang mendalami ruqyah, bisa menggunakan momen energi ini untuk dipadukan dengan praktek hipnonya maupun dipadukan dengan praktek ruqyahnya. Otomatis, insya Allah powernya lebih powerful. Jadi tidak hanya sekedar energi magnetismenya untuk praktek mesmerisme atau hipnoenerginya, tapi kita sudah buatkan momen yang spesial, yang kita tirakati bersama. Bagi yang mau ikut tirakat tentunya ya, selama 21 malam berturut-turut. Nah, untuk bisa merasakan manfaat yang luar biasa daripada momen energi ini, memang syaratkan kita untuk fokus pada objek dan relaksasi. Fokus pada objek, objeknya apa? Apakah objeknya itu pasien? Apakah objeknya itu adalah bacaan yang kita baca? Atau objeknya mungkin yang non-muslim ya? Objeknya adalah nafas atau energi, bebas. Yang penting kita pilih salah satu objek yang kita jadikan sarana untuk mempertahankan konsentrasi kita. Dan tetap rileks. Kenapa? Baik pasien maupun terapis harus masuk pada kondisi relaksasi yang cukup. Relaksasi yang cukup itu ya minimal santai, tenang, nyaman. Karena dengan itu energi akan bisa bekerja dengan maksimal. Mempertahankan tubuh dan menggerakkan sistem internal tubuh untuk melakukan proses recovery atau penyembuhan dari dalam. Baik dari sisi fisik, mental, emosi, sosial, dan juga finansial dan spiritual tentunya.
Jadi bagi teman-teman yang berselaras malam ini, silakan bisa latihannya ditingkatkan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga ditransferkan energi selarasnya pada teman-teman sahabat kita yang membutuhkan sesuai data yang ada. Kalau kemarin kan Anda hanya batin saja, sekarang nanti kalau sudah pada saatnya kita mengirim Fatihah pada person by person yang terdata, silahkan klik datanya di grup Sehat Sukses Bersama Satvika, baca datanya dan buatkan simbol. Misalkan 1 untuk siapa, 2 untuk siapa, 3 untuk siapa. Seolah-olah Anda tulis nama-namanya di telapak tangan Anda. Sehingga nanti ketika saatnya kita mentransfer energi dengan Fatihah, Anda tinggal meletakkan telapak tangan kanan Anda di atas tangan kiri yang sudah seolah-olah semua pasien Anda kumpulkan di situ. Kalau kemarin kan teman-teman hanya untuk 1-2 orang yang mungkin dekat secara emosi kepada teman-teman, mungkin kliennya sendiri, temannya, saudaranya. Nah sekarang silakan cobalah bagaimana melakukan treatment massal kepada orang-orang yang notabene orang-orang itu mungkin tidak tahu bahwa Anda mendoakannya atau Anda mentransfer energi juga untuk mereka. Ini akan luar biasa sekali untuk melatih keikhlasan Anda, melatih tetap fokus, tetap total 100%-nya diri Anda. Ketika Anda sudah bisa melakukan ini dengan baik pada orang lain yang tidak Anda kenal sedikit pun, maka ini akan menguatkan vibrasi energi kuantum yang Anda miliki. Adapun bagi yang sekarang berposisi sebagai pasien, dalam arti siap menerima energi healing, niatkan menerima energi Hypnoruqyah for Healing dari Kiai Jamas dan kawan-kawan Satvika Indonesia. Lalu ikuti pola fast healingnya yang sudah setiap hari saya ingatkan. Setiap peserta penyembuhan, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan melakukan pola fast healing. Fast healing itu mulai dari menyentuh dada kiri atas, kemudian melakukan pola penerimaan diri, kemudian menyentuh dada, melakukan pola menyayangi diri sendiri, kemudian yang ketiga menggenggam jari-jari tangan dengan pola Jinshin Jutsu. Sudah saya siapkan video khusus yang membahas tentang fast healing, silakan nanti tinggal bisa dibaca, diulang kembali. Walaupun toh mungkin kasusnya bukan untuk kesembuhan fisik, kesembuhan misalkan untuk ekonominya, untuk bisnisnya pun sama, lakukan pola fast healing, tidak masalah. Kenapa? Karena energi yang ada di tubuh Anda itu mempengaruhi semua yang ada di sekitar Anda. Jadi dunia internal Anda, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dominan energi apa yang ada di tubuh Anda, apakah dia positif atau apakah dia negatif, itu mempengaruhi semua yang ada di dalam dunia internal, dunia eksternal Anda. Dunia eksternal Anda itu apa? Ya usaha Anda, tidak hanya kesehatan fisik. Usaha Anda nanti jadi maju atau tidak juga sangat tergantung, tidak hanya dari tempatnya yang harus beraura positif, tapi Anda juga harus beraura positif. Kalau Anda sebagai pemilik usaha itu auranya negatif, sudah pasti keberuntungan jauh. Jadi dengan melakukan teknik fast healing ini, Anda yang sakit secara ekonomi, ini diperbaiki di sistem internal energinya supaya tubuhnya memancarkan aura magnet rezeki yang kuat. Begitu juga yang mungkin sekarang mengalami disosiasi sosial atau mengalami masalah komunikasi dengan dunia sosial di lingkungan Anda, itu juga bisa dengan melakukan pola fast healing ini, niat menerima energi dari sini, apalagi mau ikut serta zikir wirid bareng, insya Allah lebih dahsyat lagi. Energi Anda akan berubah dari yang awalnya negatif menjadi positif, dan jika energi Anda sudah kuat, secara otomatis energi ini akan mempengaruhi dunia eksternal Anda. Semakin positif dunia internal Anda, maka akan semakin positif juga dunia eksternal Anda. Semakin positif pikiran Anda, perasaan Anda, dan energi di dalam tubuh Anda,
aura Anda akan cemerlang, dan ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan Anda. Karir Anda, hubungan asmara Anda, jodoh Anda, keharmonisan rumah Anda, usaha Anda, bahkan kesehatan tubuh Anda, dan lain-lain. Baik, mari segera saja kita persiapkan diri kita. Saya harapkan semuanya sudah jelas ya dengan apa yang saya paparkan. Silakan niat selaras dengan saya, Kiai Jamas, di Hypno Ruqyah for Healing ke-19, Satvika Indonesia. Dan bagi yang berniat menerima transfer energy healing untuk dirinya sendiri, silahkan niat, saya siap menerima transfer energy healing Hypno Ruqyah dari Kiai Jamas dan kawan-kawan Satvika Indonesia. Ala kulli hadhihi niyatin shalihah liridha li Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Fatihah sambil tenangkan diri Anda, atur posisi duduk Anda yang nyaman, yang rileks, yang santai, senyum manis lepas ke hati. Dan biarkan diri Anda pelan tapi pasti masuk kondisi rileks yang semakin dalam, semakin nyaman, semakin khusyuk, semakin fokus pada tujuan positif Anda. Dan biarlah energi bekerja secara otomatis dengan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sentuh dada kiri bagian atas Anda. Lakukan pola penerimaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tuwasi'u biha al-razaq wa tuqassinu biha lana ahlak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatan takunu lana biha liqrida'in dawa'un wa likulli aladin shifa wa tanfa'una biha kulla mihnati wa bala wa salatan tamlau biha qalbi nura wa salaha wa sura wa tarzuqani biha rizqan halalan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atas segala yang terjadi pada diri hamba ya Allah, apapun itu, susah, senang, sakit, sembuh, sedih, gembira, apapun yang telah terjadi pada diri saya dan atau yang sedang terjadi pada diri saya saat ini ya Allah, saya terima dengan tulus dan ikhlas apa adanya. Saya terima dengan tulus dan ikhlas apa adanya. Dan untuk kebaikannya, untuk perubahan hidup saya ke arah yang positif, lebih sehat, lebih kuat, lebih segar, lebih bugar, lebih cerah, ceria, gembira, bahagia, diberkahi dengan panjang umur, diberkahi dengan kelimpahan rezeki dan berkecukupan, selalu dapat dekat denganmu, selaras dengan alam semesta, dan selalu harmonis dengan sesama. Mekanismenya ya Allah, saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Berkahi hamba-Mu semua ini ya Allah, dengan maaf, cinta, dan kasih sayang. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami semua, lahir dan batin. Al-Fatihah. Sentuhkan tangan di tengah dada. Bismillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulai saat ini juga, sekarang juga, dan untuk seterusnya ya Allah. Saya memaafkan diri saya. Dan juga memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada saya. Siapapun mereka dan apapun kesalahannya ya Allah. Saya memilih untuk memaafkan diri saya dan mereka semua. Apapun kesalahannya ya Allah, demi kebaikan saya. Saya juga semakin mengasihi, mencintai, dan menyayangi diri saya seutuhnya dan sepenuhnya. Menerima diri saya apa adanya, keluarga saya apa adanya, teman saudara-saudara saya apa adanya. Menerima juga kondisi kekinian saya saat ini dengan tulus, ikhlas apa adanya ya Allah. Untuk kebaikan saya sekarang dan seterusnya dalam segala hal. Baik kesehatan fisik, mental, emosi, sosial, finansial, dan juga spiritual. Saya serahkan mekanismenya ya Allah kepadamu. Berkahi kami dengan maaf, cinta, dan kasih sayangmu. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami semua ya Allah, lahir dan batin. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami semua ya Allah, lahir dan batin. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami semua ya Allah, lahir dan batin. Al-Fatihah.
Baik, mari segera kita lanjutkan prosesnya dengan self ruqyah untuk diri kita sendiri. Ikhtiar untuk terapi healing pada diri kita, menjaga kesehatan tubuh kita, meningkatkan sistem imun tubuh kita, dan juga melindungi diri kita dari segala aura jahat, energi negatif, energi kotor, energi berpenyakit dalam bentuk apapun. Gosokkan tangannya sampai halus, gosokkan tangannya sampai hangat ya. Gosokkan tangannya sampai hangat, terasa hangat. Sambil baca ta'awud. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Tutupkan ke muka. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Geser menutup telinga kanan kiri. Bismillah, bismillah, bismillah. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Belakang kepala. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Mendorokan. Bismillah, bismillah, bismillah. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Dada. Bismillah, bismillah, bismillah. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Perut. Bismillah, bismillah, bismillah. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Punggung bagian bawah. Bismillah, bismillah, bismillah. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر. Silakan arahkan energi Anda, bacaan Anda, atau sentuhan tangan Anda ke bagian manapun tubuh Anda yang merasa kurang sehat atau yang sakit. Kalau yang punya toko, arahkan ke tokonya. Kalau yang dianggap tokonya yang sakit. Kalau rumahnya yang sakit, arahkan ke rumahnya. Kalau kebunnya yang sakit, arahkan ke kebunnya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر. Letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tekuk jempolnya, ini pola Jinshin Jutsu ya. Dan kita baca juga untuk diri kita, keluarga kita semuanya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو قادر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت فأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله على نفسي وعلى مالي وعلى ديني وعلى أهلي بسم الله على نفسي وعلى مالي وعلى ديني وعلى أهلي بسم الله على نفسي وعلى مالي وعلى ديني وعلى أهلي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الموافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 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 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إني توكلت على الله ربي وربكم من دابة إلا واخذ من أسياتها إن ربي على صراط مستقيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حسبي الله 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 لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن غزلني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء ولا قال لك وذيل بالله العلي العظيم حسبي الله عند الميزان حسبي الله الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء صلاة تكون لنا في كل داء دواء ولكل علة شفاء وتنفعنا في كل مخنة وبلاء وصلاة توسع بها على الرزاق وتقسم بها على الأخلاق والآل والصحب وسلم وصلاة تملأ بالقلب نورا وصلاة وسرورا وترزقني بها رزقا حلالا واسعا بدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء بسم الله بدنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مدركنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا بسيط يا خبير يا رفيع يا معز يا مضل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا غفير يا مقيت يا غسيل يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا أنك يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مذي يا مبدع يا موعد يا مقي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وكيل يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مليك ملك الملك ذا الجلال والإكرام
يا مزيد يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وريز رشد يا صبور سجل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كبر سيئاتنا وسر على عيوبنا اشف على نصرنا وارفع درجاتنا وزدنا المنافع ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وسع جسدنا دائما اياتنا إلى الغني قربنا عن الشر بعدنا عن القرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بل مقصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على خالق الرحمن وعلى صالح آخر الزمان الفاتحة. Ya Allah, dengan rahmat cinta dan kasih sayang-Mu, berkailah saya, orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi, dan diri saya sendiri, juga kota tempat tinggal saya, dengan segala hal yang baik dan terpuji, dengan iktikad untuk selalu dapat berbuat baik, dan semua hal yang positif. Berkahi ya Allah, kami semua dengan maaf cinta dan kasih sayang-Mu. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami semua ya Allah, lahir dan batin. Biarlah mulai saat ini juga, sekarang juga dan seterusnya, saya dapat selalu berada dalam penjagaan-Mu, dapat selalu berada dalam benteng perlindungan-Mu, dapat selalu dalam naungan rahmat cinta dan kasih sayang-Mu. Sehingga mulai saat ini juga, sekarang juga, dan untuk seterusnya, dalam tiap tarikan dan hembusan nafas, saya semakin sehat, semakin kuat, semakin segar, semakin bugar, semakin cerah, ceria, gembira, dan bahagia. Diberkahi dengan panjang umur, diberkahi dengan keluasan rezeki, diberkahi dengan keberlimpahan dan kecukupan. Selalu dapat dekat denganmu ya Allah, selalu mendapatkan restu dari semua guru-guru kami ya Allah, selalu dapat selaras dengan alam semesta, dan selalu harmonis dengan sesama. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Saya bersyukur dan berterima kasih atas segala yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Amin. Al-Fatihah. Oke, tadi kita sudah melakukan self-ruqyah, empowering energi positif untuk diri kita sendiri. Sekarang mari kita belajar beramal dengan hati kita, beramal dengan doa kita, untuk mendoakan teman saudara kita, untuk mentransfer energi positif yang muncul dari getaran doa yang akan kita baca kepada teman saudara kita yang membutuhkan, wabil khusus yang nama-namanya sudah tercatat di dalam grup Sehat Sukses Bersama Setika. Silahkan lihat daftar namanya, nanti kita sebut bersama-sama di dalam hati, namanya seolah-olah Anda catat di telapak tangan kiri Anda. Anda catat di telapak tangan kiri Anda. Hingga nanti pada saatnya kita membaca dzikir, membaca doa untuk mereka, atau transfer energi positif untuk mereka, seolah-olah semua klien Anda yang Anda sudah catat namanya, atau yang Anda sudah sebutkan namanya tadi, seolah-olah berada di dalam telapak tangan kanan dan kiri Anda. Berada dalam genggaman Anda. Dan biarkan energi mengalir ke sana, energi positif, energi berkah, energi doa Anda mengalir ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan klik daftar namanya. Kita bersama-sama melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. La khairul mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
ila khadri jamil anbiya wal mursalin wal awliya ulama wa suhada wa sholin wa sahabati rasulillahi ajmain wa jamil malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il awliya'illahi ta'ala ajmain wa jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi almarhum almarhumah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'farhum sya'uri la ilana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lakukan untuk pasien-pasien kita, teman sahabat kita yang membutuhkan. Dan untuk semua saudara kami ya Allah, semua saudara kami ya Allah yang kami sebut di dalam hati maupun yang tercatat datanya di halaman playlist ini, yaitu beliau dan juga khusus untuk pasien Anda sendiri, keluarga Anda sendiri, teman Anda sendiri yang ingin Anda khususiyai. Letakkan semua di antara dua telapak tangan Anda. Konsentrasi, rasakan keluar masuknya nafas, senyum manis lepas ke hati, alirkan energi positif Anda, alirkan visualisasi kreatif Anda, alirkan energi syukur dan kebahagiaan Anda. Kita perkuat dengan doa-doa. Kita perkuat dengan getaran-getaran dari lafal-lafal doa yang kita lantunkan. Allahu Allahu Allah, berkahi kami semua dengan maaf cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami. Kabulkan doa hajat permohonan kami semua ya Allah. Al-Fatihah. Pasien bisa melakukan pola jinsin jutsu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ والله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظنا من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تدبير العزيز العليم وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن كل نفس لما عليها حافظ إن بأس ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله وراهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لله ما في السماوات وما في الأرض ما تبدوا ما في أنفسكم وتوبوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها من كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الفاتحة yang berposisi sebagai terapis saat ini, yang belajar melakukan terapi tetap dengan posisinya. Adapun yang sebagai pasien yang niat menerima, silahkan letakkan tangannya di dada dan perut. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, atau sebaliknya, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وفدائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sempurnakan proses Anda, sempurnakan proses Anda, sempurnakan proses Anda, baik yang sebagai terapis maupun yang sebagai klien. Sempurnakan doa Anda dalam Fatihah ini dengan harapan-harapan yang positif. Dan bagi yang memposisikan diri sebagai terapis, niat cukup putus kontak dengan semua klien Anda. Demikian biar energi negatifnya atau mirroring prosesnya terputus. Sehingga Anda tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mungkin saat ini juga dialami oleh beberapa klien Anda yang sakit. Ya Allah, perlindungan kami dan semua klien kami saya serahkan kepadamu. Ya Allah, sehatkan kami semua, berkahi kami semua dengan maaf, cinta dan kasih sayang. Sampaikan kami pada hajat doa dan cita-cita kami semua, ya Allah. Rabbana sahil umurana hasil maqasidana, balikina ilaika ya Rahmanur Rahim. Rabbana isma'na jam marhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sahabat setia semua dimanapun Anda berada, sesi kita Ibnu Ruqyah for Healing yang ke-19 ini semoga membawa manfaat yang luar biasa untuk diri kita semua, keluarga kita semua, bangsa kita, negara kita semua, dimanapun teman, sahabat, saudara kita berada. Dan juga khusus kepada teman saudara kita yang membutuhkan doa-doa yang sedang kita terapi pada malam hari ini bersama-sama. Semoga segera diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat segala macam penyakitnya, diberi kemudahan dalam segala urusannya, disampaikan hajat doa dan cita-citanya dengan mudah dan pasti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi ke-19 ini. Sampai ketemu lagi di sesi kita yang ke-20 esok hari di jam jadwal yang sama. Jadi teman-teman yang baru bergabung mungkin bingung dengan sesi yang kita berikan tentang tata caranya dan atau bagaimananya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di grup Sehat Sukses Bersama Satika, baik sharing maupun diskusi. Adapun bagi yang waktunya longgar dan ingin sharing diskusi di voice chat grup Ibnu Ruqyah for Healing yang ke-19 malam hari ini, dipersilahkan, silakan angkat tangannya, nanti saya bukakan mikrofonnya, langsung salam dan sampaikan apa yang ingin disampaikan. Nanti insya Allah kalau kami bisa menjawab, akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Demikian sahabat Satika semua dimanapun Anda berada, sampai ketemu esok hari di jam dan jadwal kita yang sama. Salam sehat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.